मला मला ए गाँटा सारा खोजी सारे कौटी हेले खाली बापा को पाऊनी मो खाली बापा को विदेश फेरी ना से बाड़ी छा मत कौन मिछ कथा कहला नहीं नहीं कि शांत को पचारी शांति शांति मां हेडी करूची शांति करू ऐसे लखे शांति के मो चिन्ह पाइले नहीं शांति मत चिन्ह पारना नहीं एरा अभिची आमर से जो गाँ मुंडे जो घर न सेठियार को सुमी परा कहूची सुमी हाँ ही शांति सेठियार सुमी काई तो काई मोर मन पडुनी शांति हां कोन जाने को नांची अच्छा तुम स्वामी नाटा कोन टिके कहलो शांति हां केडे बड़ कथा कहूच कि म घर तर ना तर भी मजी बच्चे पेटा है जीवनी हां हाँ ही शांति बोलिया तो जो नहले मु जानि केमिति टिके कहि के जीव जीवन देले हे जीव शांति हां जदि कहूच ताले कहूची हां सन्ने सेठी ओहो इति लगी पजे हाँ ही शांति एटा को लंबी जीव एते सम्मान शांति हां आम खाली बापा मत फत पीथिले कि पीला पुकारे पीछंदी सकाळु गां को आसिलानी को राग तम की समासम गोडे कर शांति हां बाड़ी छाजी फटाई दब हे शांति मोर से को कहिला जानि तुले नै कोन कहची बोले साथे मो स्त्री को जाईची एई भाई भाईले मो संग सिनेमा जाईथिला सिनेमा जाईथिली को बाड़ी छा कहिची कहलो एई दिबरा हमर बड़ भाई बइसो नहीं नहीं ताको कथा पछी बुझबी तमे आको कहले म खाली बापा कोड जाईछन सीधा चाहरी तम घर आडे जाईची घर आडे जे घर आडे जाईची कुआडे गला मो देखिनी तू खोज खोज जा खोज खोज जा तमे के मो संग करे आसा हे राजा बाड़ी छा मते जत्ते बडा असली आखी मारुची हां हां मु तो मो छोते जाईची चाल चाल आसा शांति हां चाल भांगी दे कि मो भितर बस की भितर बटू दे देसी शांति भितर बसी भितर बड़ दे देची हां शांति घर के थोड़ा डाकुनु शांति हां अंडा कुची अंडा डाक एमा घर भीतर की अच्छे कपड़े खोलना एमा घर भीतर की अच्छे कपड़े खोलना शांति हां जम्मा सुनुनी नहीं शांति गेलो डाके गेलो डाकिबी आउ अंडा कुची हां डाक एमा घर भीतर की अच्छे अचाई कबटा सुनुनी नहीं शांति ताले कोन मु आ कोन करि परिबे शांति हां तमे गोटे मते उपाय बताओ उपाय उपाय बोले अच्छे तू करि परिबे शांति कहू नांती आ कबाटा भांगी रहनु शांति हां केडे सुंदर कबाटा भांगी देबी बाड़ी छ मद निशा खाइला गोटे हेले कबाटा तयारी करलानी जहा ए जहा पड़ियो मु देबी तमे तो बता आउ तमे कितनी भला हां मु तो भला हातले भांगी दो शांति पारी मुंडो हां भांगे हां वो घर भीतर के ओटे पसिला कोन वो घर भीतर के ओटे पसिला मते ओटे डिह पकेला तो घर के काई बस पसि मते ओटे डिह पकेला पछाड़िया आ देखुनु मु देखुची ते दाले सदाबे हम सांस मु देखुची दाले आ देखुनु सादे हां ये ओटे माइक दिले
କଣ ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାଟେ ବଇଛି ମୋ ଘରେ। ତୋ ଘରେ ହଁ ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାଟେ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ପଚାର ହେ ତମେ କିଏ ସେ? ଏ ଦିଦି আরে বাড়িছা অধা বসিয়া গোড় বসিয়া আরে মোর ঘর ভিতরে বসিকি পুনি মতে দিদি বলে ডাকুছি ହେ ସାଥେ ପଚାରିଲେ ପୁଣି କଣ ଗାଳି ଦଉଛି ଖାଲି କଣ ଗାଳୁଛି ଖାଲି ଗାଳୁଛି ହଁ। କଣ କହିଲୁ କେମିତି ଦେଖୁନ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ତମେ କିଏ ସେ? ଭଲରେ ପଚାର କଣ ପଚାରିବି ନା ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ଝିଅ ପିଲାଟେ ବୋଲି ହେ ଦିଦି ପଚାର ତମକୁ କିଏ ଦେଖେଇଲ? এ ঠাকুরানি ছা বাড়িছা আরে এতে লোক বইছতি মু মাইকিন ধরে ହେ ସାଥେ ହଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗାଳି ଲାଣି। ତୁ ଏମିତି କଣ କହିଲୁ କି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଲ କଣ ବଦନଟା। ଏଟା କହିଛୁ ନା ଏଟା କହୁନୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତାହେଲେ। ହେଲେ ଝିଅ ଟିକେ ତ ବଦନଟା ଦେଖେଇଲୁ। সেই কথা কইছিলে তুমি কেতଳୁ ଦେଖେଇ ସାରନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଦେଖା ଦେଖା। হ্যালো সুমি আরে বাবা তু কই এডে চিকনিয়া দুসুଛୁ ତ আমি কি হেডি বিস্কুট হଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛୁ? ହଁ ମୁଁ ତତେ କୁରୁକୁରି ଦଉଛି। ଶାଲି ଭାଇ କିନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କହ? ଏ ଖାଲି ବାବା ସତ କଥା କହ। ମତେ ଡାକୁଥିଲ ନା କଣ ତି ମୁଁ ଡାକୁନଥିଲି ନାଇଁ ଗାଁ ଯାକ ଡାକୁଥିଲି। ସେଇ କଥା କହୁନ ମୋ ଉପରେ କଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ କହିଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନେ କହିଲି ଚାଲି ଯାଇ ପଡିଲା। ଲାଗି ତମେ ମୋର ଖାଲି ବାପା ତମେ ମୋର ଖାଲି ବାପା ତମେ ମୋତେ ଖାଲି ବାପା ତମେ ମୋତେ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଚିଠି ଦେଇଥିଲା ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଚିଠି ପଢିଲା ସାନି ଛୁଆ ଦବା ଚିଠି ଦେଇଥିଲା ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଚିଠି ପଢିଲା ସେ ବୁଢ଼ା ବାଡ଼ିଛା ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଡାକିଲା ବାପା ଜାଣିଛ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି ଜାଣିଛ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଯେ? ବାପାକୁ ମୋର ବଡ଼ ବେମାର ବାପାକୁ ମୋର ଟୁମ୍ବର ବାପାକୁ ମୋର ବଡ଼ ବେମାର ବାପାକୁ ମୋର ଟୁମ୍ବର ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଡାକିଲା ଯଦି ତୁ ବାପା ଘର ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ହଁ ତୁ ବାପା ଘର ଯାଇଥିଲୁ? ତୁ ବାପା ଘର ଆଗ ଦେଇଥିବେ। ଆରେ କେତେ ଦେଖାଉଛ ତୋର ତିରେ ଟିକେ ନାହିଁ ଖବର ଚକିଲେ ଖବର ଚକିଲେ
ଭାବୁଛୁ ମତେ ଏମିତି ସେମିତି ମାଇକିନା ନା କଣ? ମତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଫଟେଇ ଦେବି। ନବୀନ ସରକାର କହିଛି ମାଇପା ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଘଇତା ମାନଙ୍କରେ ଚୁପ। ବାଡି ଖାଲି ଚୁପ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖି ପୁରା ବାଡିଛା। ଆରେ ବାପା ଘର କଥା ଝିଅ, ଆରେ ଗଛରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ କୁହ? ରାଜା କରେ, ଆରେ ରାଜା କରେ, ପଡ଼ିଛ ଉତ୍ତର ବଡ଼ ମୁହଁ ଗଣିତରେ। दिने को बे मते फिल्म देखे नै छु आके रे भो हम साड़ी पिन जो आखि दिटा को फुटी जाउछि खाली धरम भाई करी धरम भाई करछि कान जे साड़ी के देछि के देछि अरे मोहर टंगुर भाई जाइते ना नगर से कत करे करे साड़ी दिला मोर सुमे जरा आ बारे में आ देखले तो मधाराम भाई की हां हैं देखिए तते 10 थरा के दो गाड़छा हां बूढ़ा के देखि रखी अरे बतवा बड़ाती अरे तू ही की मु तो धरम भाई गले तो चलनी है गली तो झपरे कंदा चिकरे होला ताको ना किछि कहला किछि कहबिनी कान गला तुमको
सुमी चली जा हाँ चली जा 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 घर भाई कर जीपुनी चली जा बस ए बड़ी खिया मरी गली मारा खाई रे बड़ी खिया मरी गली ए बड़ी खिया मरी गली मारा खाई रे बड़ी खिया मरी गली योंता मोगटा गटा हौची रे बड़ी खिया हौची रे बड़ी खिया मता पी किए मते मारो चुप रे बड़ी खिया मरे सुमी आ यार कहाँ पे जी बैठ जा आसु नहीं तो थांगे जी बिन बैठ जाए ना सोनार गोटे टोका को देखि पड़ जाउछ जी यार से सुनो কথা কইলা आ गोटे কথা কইলা না আবার এমনি আবার না কলিকতা যাবো কলিকতা যাবো কলিকতা জিবিনি কুয়াড় জিবিনি যাবনি নাই না চালুন বলি গোটে টুকা খଣ୍ଡে দব দেবি হ্যাঁ দেবি টুকা খଣ୍ଡে আনতা হ্যাঁ यार নাই মাতকুनु হ্যাঁ জানা পড়ে তু ভাইতা না কোন বলি দেবে কোন সে নাই দেবে কোন মাতকি জানি বলি দেবে তো কইলা হ্যাঁ দেবে আন এতে লাগি বজে ए लुगा खंडे आनी दियाई जानते लुगा खंडे आनी दिया लुगा खंडे आनी दियाई जानते लुगा खंडे आनी दिया तुम सिटी कर दियाई जानते तुम सिटी कर दिया ते बुद्धि पे कल चाई पड़ी सब मिला ते बुद्धि पे कल चाई पड़ी सब मिला या भगु दक्षिणा ते भगु कहीं की उतरा ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଧରିକି ଆସୁଥାଅ ହଁ ହଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ତୁମେ ପଛରେ ଆସିବ ହଁ, ହଁ। ଧରିକି ଆସି ଗାଡି ଘରେ ପୁରେଇବିନି ତତେ